Third Ready person. na, ready na. Okay. 3, 3, 3, 2, 1. One. Go! go! Go, go, go! Wala. Labis mo ito. Oh! Naka-first hit si Free Finger Skins. Who will win? Gago! Gab. Wala. Na-disadvantage. Sila lang. Patay, heal. Uy, nakubuhan. Healing. Oh! Nakubuhan. Ano yun? Sayaw ko. Ano ba? Gago, balik. Sige lang. Ay! Gago, ay! Uy, daghan kay Kelp na Nasa mga pagay. Ay, gago! Sa gadget ko eh. Retreating. Retreat na po sila. Retreat. Retreat. Balik, Oy, balik! Ayaw. Lagi si Gigit. PB40. Oh, Diamond. shit. Go! Holy Patay. moly, bro. Ay, Diamond Arbor, bay. Oh, dia Sandray. Nagatan lang ako silang health. Pwede day. Ano day? Kita ko sila health. Ako na, Sundre Lincoln. La. Bago, gogi. Nag-auto-click ang puta. Go! Dugo ka, boy. La. Go. Gigugod. Babagbak. Guys. Sa mga sundre. Retreating. Ako real time. God. Damn. Nakay ba yung boss? Down. 125. Ay, 1-3 lang. Reset. Ilang. 3 lang. Wala yung mag-auto-clicker. Uy. Gibay, balik, bay. Paglingkod na mo. Lingkod na. Lingkod na. You can do it, Erishian. Bawi. Ano ba yung Bay, next kainin hacking? mo na, bay. Boy. Gibay. Countdown Ano yung ko. melon? Naging melon. Ayun na. Ayaw na. Muna na melon eh mo. Katong 64 nga melon mo, natutanan. Mga tutunan. Yeah. Pag mamatay, mawala. Ay, wapaday. 1. Lo. Go. Let's go. Pusta kay set. Let's go. Patay sa along. Ayaw, yan. Madrown ka. Run, bro. Sige. Balik mo sa platform. Break platform. Patay. Go. Lo. Ala, tuwan. Ibang baka na lang. Ala. Gagkilo na series yan, boy. We will make a sample of the dishes. Naman gago. Tugo sila. Platform mo balik. Platform balik, bro. Go. Sige. Kaya mo yan, Gab. Oh my God, Gab. Go. Kaya na mo, Gab. Ay, go. Sikit sa nga, Gab. Kaya go, Gab. Kaya Gabriel. Unsa man to? Uy. Unsa man to, bay? Gab, meron si mo, Gab, nadari, Gab. Unsa Gab, man to, bay? meron siya wala diri sa kuha. Unsa man to, bay? Gago. Gab. We can even make Bay, unsa to, bay? Patay ni. Bay, gago man. Oy. Dari sa 49. balik, Ibi.
Nag-iron boots. Pagpuyo, siya Diba, go, so- siya ni pat yun hindi ban na jud ka last na lang ka do. Ban na jud ka forever do. Gago. Gagong ano kung level ko 36. Kasi nakuha niyo mo ang level ni Gab. Nabre mo yan kan? Oh. Wala. Nakuha niyo mo ang level niya. Wala. Bulok. Thank you, Gab. Come on. Isa pa karon. Oh. Wala man to, invalid man to. Gibay. Para karon bay, ano bay? Asar. Door strat bay. Asa set? Door strat bay. Set. Dili set. Asa? Mangka diri. Asa? So balik diri sa Ito ba? dulo. You each have freaking 3 doors, bro. Okay. Tinawad na nga, oh. Ang saan binibay? I don't know, you can use it to freaking not use oxygen and water or like freaking block the shit, bro. Ano, Gabo? Pang mo. Weapon. Bones. Asa? Gibay. Dali, Ready na mo, bay. Gusto na ko mag-awa sa border ba? Diamond. Ikasat na kay Tawakin sa Juan. kuha ng water. No. kay Stick. Tanggalan yung water, yati man eh, bay. Ay, tanggalan na, bay. Tara, Bones Ano, versus gago. Sticks. Let's go. May sunset na, boy. Ready na. Wala may hit. Tanggalan yung. Wala. Okay, Yeah, 3. 2, 1. Go. Go. What is that boy strap? Oh my god. Oh no. Blue strap. Battles. Panay. Isa may iro. Ako ano ka? Kaway. First strike. Oh my, inubos ni ano yung doors ni. Oy, gilunod ni mo kong iro. Go, Ace yan. Door strap. Oo. Door strap gini. Door strat. Let's go. Combo. Patay iro. Ihit ang iro. Ganun Gigit. ero dia Boom. Go. Patay. Combo. Apit na gab. Gab, apit na Go. Uy, nakuha ni Gab. Apit na gab. Gab, apit na gab. Gab, lumos Gab, ka apit dira, na gab. Lunod. Lumos. Gab, ayaw gab. Urot ni mong doors gab. Gagi. Gipahil mo. Go. Bro. Go bigger. Aray. Go, Aray. bro. Patay ko. Aray. Aray. Oh my god. Let's go, bro. Aray. Screenshot. Paman sila. Uy, kuha yung XP ni Seth. Okay. Wait lang. Kaset. Wala Sige. mo kuha Screenshot. Look, ako gikuha. Si Gab man sa... Oy, nakuha. Silang duha Owner lang. wins. What the fuck? Silang duha na lang. pwede. Next. Ano siya next weapon na to, guys? Kay Seth, kay Torch. Ay, Blaze Rat. Hindi, Gab. Ano, like, Hindi, Gab. Blaze Rat versus Boner. Let's go, bro. Siguro. Flint and Steel. Oh. Ikaw, Gab, kay Boner, yapong ka, Gab. Oh, Boner. versus Gab. versus Dead Dick. Let's go. Ay, ate, may sige hit. Pagpuy mo, bay. Gago mo. Piyo mo. Pangkuha sa mga door. Door strat. Ah, Door stuck. Ready. Ako, kagi. Ako, potato. wait. Tara. Say. Gago, hindi na siguro na matulog ba? Himalaw, may phantoms pa. Mukhaan sa ako, guys. Okay. IRL. Ready na. Ayo. Buha, da, JD. Tapo na, gati ka. Diri. Buwang, ayaw, ano ko. Diri ka ba? Diri.
Dahil sunod. Set, Ah, sorry. set. Yan na. Set. Ayag liba. Yan na. Ang Pag, fucking introduce the fucking chest strat, bro. just strat. Let's go. Let's go. Just strat. Ay, bro. Lingkod na. Ang saan naman? Lingkod na. Lingkod na mo. Ge. Ambot, para sa Sanchez, pero gigi lang. Lingkod na, Geronami. Ge. Listen na. Ge. 3, 3. 2, 1. Go. Pauli, go, bro. Let's go. Bro, got the knockback. Bro, got the knockback. Bro, got rich. Bro, Patay. got rich. Sunod. Bye. Bro is committing to the grind. Ano sa man? Sanjay, naka-loudspeaker ka ha. Ah. Bro is committing to the grind, bro. Oh no, bro. Bro, binakbakan na si Gab, bro. Oh, what do you mean? I am not confessing to the crime, bro. Let's go. Wala. Masabot Papa overnight. Pero, hatagan ako siya number ni Sorobio. Holy fuck. Ay, yata. Go, bro. I-PM Let's go, Ako sa drone. Sorobio, mga kayo ng number para suntan ko. JDO. Gusto rin man ng review. Listen, Daynan. Are you listening? Into Kyle. Ang plan man good is like, more siya, kind of accidental type of thing na nakita mo. So, pasig ma-provide niyo mong number ni dudes, pero during the day na. Hala, patay. Gogo. Ito Kyle na, nakat off ka kay Jeremiah. During the day, paano mo makuha yung number? Patay. Hey. Gukod. Tukod, Uy, nadarang ka darang. Oy, Josh. Gukro dito ko. Si Daniel overnight. Kung matagan ako numbers para sa review. Minecraft. Atagan man ka, pero during the day pa lagi. Kaya ang plan mo good is like, On the day. Sige. yeah. Well lang, defense ako dali. Kung saan naman sila? Holy shit, I think bro is losing this one. One ko win. Oo. Blaze Rod versus Boner. Oo. Let's go. Masama sila, patay. Nahit. Drone. Oy, saka na Gab. Matay na ka Gab. Oh, Gab. Ayun, ano mo, Irishian. Go. Oh, Asal. What the heck? Sige, go. Patay Ankle na. breaker. Patay. Let's go. Wala kayo madrown, guys. Tangina nyo. Pak. Wala. GG. Go. Kaya na bay. Just Oh, strat. just strat. Oh my god. Just strat, bro. Chest strat, Go. Go. Chest strat, bro. Submarine gun ba? Submarine fight. Let's go. Pilin ako doon, naisa sila mo sakay sa boat. Chest strat, Shani, hawa nila ni Shani. bro. Malayo ni Shani pagkuha og isa ka player nga mo Chest strat, Go. Lipot. Just strat. Go. Mercedes. Nahit. Nag-drone, asal. Gilang. Part of the challenge na. Patyanin yung drone. Ooh. Wala na. Kailan standing? 2-1, bro. Nag-away si Seth o si Uy. Gab in real life. Di ba namin Iwan, nagpatay bro. Ito, one. Dami. Kumusta man din yan? Dog si Seth. Dog si Seth. Ikipag-isipan pa ni Papa. Napaman last round. Napay last round. Saman, Next round, I'm deciding kung malawag si Seth o padayon. Si Koan, si Josh. Kodo, kung ano sa mga dyan. Kaman, pag Minecraft gani, mag-story ako no. Baya, tagin yung shield by. Shield. Please, Josh. Patay. Try Josh. Ay, nanay skill involved. Ay, wait. What if axe and shield? Asa Irishian. Ay, sige, axe by, kung ka. Ana kay shield. Tayo shield by shield lang. Ay, Koan!
Fence gate strat. Good luck, baby. Nag-stream. Gusto ko matanaw. Gate. Kasi nag-stream dara, pero patanaw. Ikaw stream set. Ah, Eh, kinsa kay computer, PC. Ako bi. Lago ang Wait lang. Salig ka Josh. Salig ka si Mukuya na. Computer sa kuya, gigamit. Ano ba ni? Ay, border? Ay, border. What Ay, is di this? kusubkan sa akong ate. Lagi, ba't nga border? Galag ko sa border. Ayaw ka tong border, Dili ko mamasay share. ka. Dili, Asa si ano si Gab? Ay, bro. Spain. Hoe and shield strat. Be the defensive hoe you are. Ikaw nag Here bro. Dili ko share. Yate, JD. Oh. Ikaw pa mag-PC. Sige, door to door combat. Okay, nakashare na ako. Oh yeah. Let me see. Ala, sorry. Excuse. Kita ka? Ready na mo. Nakita ka? Sa mani. Yun. It's kinda laggy. Ayan. Tama na. Okay, ready na mo. Holy bro, this is the best hits, bro. Okay, asa naman si Gab? What is this? Asa si Gab? What occurred in the bridge? Wala si Gab. Na. Ito, 2-1 man tong standing, no? 2-1. Oh, 2-1. 2 si Seth. 1. Oh. Bro, nawala Gab, itong Gab, kaya na ni mo, contender, Gab. bro. You can do Nawala this, si baby. contender. You can do this. Tara. Ready na sa pinakadulo, bay. Sige, kinsa mag-call out. Okay, ako. Okay. Hindi nga mo, ano. 3, 2, 1. Go! Shit. Oh! Let's go. Oh my god! Go! Bro, got the shield strat. Bro, you got the shield strat. Boom! Oh! Crits! What a strafe by Gab. Oh my naman. Oh, strategy by strategy. Tawagan si Rubio, B, para mapikaster. Oh, let's go. Lola si Seth. Boom! Wala. Load na dito! Boom! Bakit? Bro, Oh, no! on this one. Bro, might have a comeback on this one. Bro, might have a comeback on this one. Go! No. Shit. Let's go. Sige! So, Go! Laro! Hello. Patay na, nasa Kelp Forest. Nasa kelp. Bye. Boom! Uy! Awesome! Decision. Oh my days. Tutu boy, tutu. Tutu bay. Patay Last round. Decisions, bro. Pati full armor na tanan. Full armor. Full armor. Gago! Kano na Eh, yung... dapat Kisa na iron. Dapat plain lang. Plain iron. Okay, ayun. Kisa na iron niya, bay. Ay, ate na. Mag-axe ta? ayag. Mag-axe dili. So shield. Dili, ang axe shield. kay like wooden, tapos ang armor kay like iron. Stone na lang, stone axe. Kaya ang wooden, dili kayo kan. Pickaxe na ba? Hindi na ko ba? Banga ko yung ani ba? Okay. Maguba ang wood. Ayun, Kuha ko wood. Ay, dili wood. Stone. Stone axe lang. Isa tong naidagag iron. Ako nakadiamonds. Okay, pag-start na mo kay nagpado na ko. Sige. Bulls join the game. 3, Tara. 2, 1, go! Holy fuck. Putang ina, gipakay ko. Oh, shit! Go! Gusto kita na ba yoy? Holy! Oh no! Holy, bro! Good Gago, they are point. both low, bro! They are both low! Oh my days! Oh no! Go low! Just split by. Oh no!
Go, 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 Who go. will win? Who will win? Uy, aray. Who will win? Go. Who will win? Go. Go. Who will win? Go, go. Let's go! What the fuck? Di ba kung Dog, dog, nag-heal si Seth. Gab before nilangoy ba yun? Apa sa ito ba yun? Wala siya nag-heal. So, ang first place, kids sa first place sa build. Yung build battle naman ni Bay. Battle ba ni Bay? Seth, first place. Some items pagka-abis sa panel ba eh. Kaya tayo Si Gab, second. Si Kitsay, third. Naka-displace.